रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज से कुछ महीने पहले हमें यह सुनने को मिल रहा था कि कुवैत की गर्मी ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा है कि वहां पड़ने वाली बर्फबारी ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यकीनन ये एक अजीब सी कैफियत बन चुकी है जिसे कयामत की निशानी करार दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये गैर मुतवक्के बर्फबारी क्यों हो रही है और इसे किस तरह क़यामत की निशानी करार दिया जा रहा है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हकीकत जानने के लिए इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करें तो हमें बेशुमार क़यामत की निशानियां देखने को मिलती हैं, जिनमें से बाज पूरी हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने के करीब हैं। ऐसी एक क़यामत की निशानी के बारे में कहा जा रहा है कि ये पूरी हो चुकी है, क्योंकि इस निशानी का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मिलता है। ये हदीस कुछ इस तरह है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहां तक कि माल बढ़ जाए और पानी की तरह बहने लगे और आदमी अपने माल की ज़कात निकाले तो उसे एक शख्स भी ना मिले जो उसकी तरफ से उसे कबूल कर ले, यहां तक कि अरब की सरजमीन दोबारा चरागाहों और नहरों में बदल जाएगी। हदीस का आखिरी टुकड़ा बता रहा है कि अरब की सरजमीन कभी हरी भरी सरसब्जो शादाब और नहरों वाली थी। इस हवाले से इल्म रियाजियात के बाज अहले इल्म इस बात की तस्दीक करते हैं कि जमीन की खुदाई से ऐसे आसार मिलते हैं जो पहले कभी यहाँ चरागाहों और नहरों के होने की दलील है। गोया जिस तरह कदीम जमाने में सरजमीनें अरब नबातात से भरी और नहरों वाली थी, कयामत के करीब फिर से ऐसी हो जाएगी। दूसरे लफ्जों में यह भी कहा जा सकता है कि पहले अरब की जमीन चरागाहों और नहरों वाली थी, फिर सहराओं में तब्दील हो जाएगी और दोबारा ये सरजमीन अपनी पहली हालत पर लौट जाएगी। इस हवाले से सैयदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि गज़वे तबूक वाले साल हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के सफर पर तबूक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों को जमा करते थे और ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ते थे, यहां तक कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों में ताखीर कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और ज़ोहर और असर को मिलाकर पढ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और मगरिब और इशा को मिलाकर पढ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल तुम इंशाअल्लाह तबूक के चश्मे पर पहुंच जाओगे और तुम सूरज बुलंद होने से कबल नहीं पहुंचोगे। तुम में से जो आदमी भी उस चश्मे के पास जाए वो मेरे पहुंचने से पहले उसके पानी को हाथ न लगाए। उस चश्मे पर हम में से 2 आदमी पहले पहुंचे। चश्मे में पानी ज्यादा से ज्यादा जूती के तस्मे जितना था और वो भी आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों आदमियों से पूछा, क्या तुमने इसके पानी को छुआ है? उन्होंने कहा हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों पर बहुत नाराजगी और खफकी का इजहार किया। लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके चूल्हों से चश्मे का पानी पी लिया और इसको किसी चीज में जमा कर लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन में अपने दस्ते मुबारक और चेहरे अनवर को धोया और वो पानी उस चश्मे में डाल दिया। वो चश्मा पूरी कुव्वत से उबल पड़ा, यहां तक कि लोगों ने उस चश्मे से पानी अपने जानवरों और साथियों को पिलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए माज, अगर तुम्हारी जिंदगी ने वफा की तो तुम अनकरीब देखोगे कि ये सारा इलाका बागात और आबादी से मामूर हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इन अहादीस से यह साबित होता है कि कयामत से पहले अरब की सरजमीन सरसब्ज हो जाएगी, लिहाजा कुवैत में होने वाली बर्फबारी को कयामत की निशानी बताया जा रहा है, क्योंकि उस बर्फबारी के बाद कुवैत में अजीब सी खुशियां लौट आई हैं और वहां की सरजमीन शादाब होने लगी है। लेकिन अगर हम हकीकत की जानिब देखें तो ऐसी कोई कयामत की निशानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जिस हदीस का सहारा लेकर यह दावा किया जा रहा है, अगर उस हदीस को पूरा पढ़ा जाए तो उसके पहले हिस्से में फरमाया गया है कि लोगों के पास दौलत इस कदर ज्यादा हो जाएगी कि वो ज़कात लेकर निकलेंगे लेकिन कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। यहां आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ऐसा दौर नहीं आया कि लोग ज़कात लेकर निकलें और उसे वसूल करने वाला कोई ना मिले। लिहाजा ऐसी वैसी कोई क़यामत की निशानी पूरी नहीं हुई। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इन चंद अफवाहों पर कान न धरें। प्यारे साथियों, ये तो एक अफवाह थी जिसके बारे में हमने आपको आगाह कर दिया, लेकिन अब आपको सऊदी अरब में नजर आने वाली हकीकी कयामत की निशानी के बारे में बताते हैं। एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब महसूलात को जाती दौलत, अमानत को गनीमत और ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा,
غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، قبیلے کا بدکار شخص قبیلے کا سردار بن بیٹھے گا اور ذلیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا یعنی حکمران ہوگا، اور آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا، کثرت سے شرابیں پی جانے لگیں گی، اور بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو لان تان سے یاد کریں گے۔ اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھنس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو، کیونکہ یہ نشانیاں ایک کے بعد ایک یوں ظاہر ہوں گی جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے موتیوں کے گرنے کا تانتا بن جاتا ہے۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں ذکر ہے کہ اس وقت کا انتظار کرو جب سرخ آندھی آ جائے گی اور زلزلے آنے لگیں گے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ عرصہ قبل سعودی عرب میں سرخ آندھی نے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ مسلم علماء اس سارے واقعے کو قیامت کی ایک بڑی نشانی قرار دے رہے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہی وہ سرخ آندھی ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس واقعے کو مسلم علماء کے علاوہ یہودی علماء بھی قیامت کی نشانی بتا رہے ہیں۔ 71 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آنے والے اس طوفان کے متعلق یہودی مذہبی ویب سائٹ اسرائیل 365 پر دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ طوفان قرب قیامت کی نشانی ہے اور دنیا کے معاملات میں خدائی مداخلت کی علامت ہے۔ ہیبر یوبائل کی آیت 13 تا 21 کا حوالہ دیتے ہوئے ویب سائٹ پر شائع ہونے والے آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب اس طوفان جیسے واقعات بکثرت رونما ہوں گے۔ اس آرٹیکل میں یہودی مذہبی رہنما پنچس ونسن کے ایک انٹرویو کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس میں وہ بھی ریت کے اس طوفان کو خدائی مداخلت اور قیامت کی نشانی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات زیادہ تعداد میں رونما ہوں گے۔ ونسن کہتے ہیں کہ ریت کا یہ طوفان فطرت اور معجزے کا ملغوبہ تھا۔ ایسے واقعات مستقبل میں اس قدر واضح ہو جائیں گے کہ ان کے معجزے ہونے پر شک کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت یسیر بن جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی۔ ایک آدمی جس کا تقیہ کلام یہ تھا کہ سنو اے عبداللہ بن مسعود، قیامت آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میراث کی تقسیم اور مال غنیمت کی خوشی کو چھوڑا نہ جائے گا۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل ایک سرخ آندھی آئے گی جس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ اس وقت احادیث میں بیان کردہ بیشتر علامات پوری ہو چکی ہیں اور چند رہ جانے والی نشانیاں عنقریب پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، جن میں 77 چھوٹی اور 12 بڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک زلزلے کثرت سے ہوں گے، قیامت کے قریب بہت زیادہ اموات ہوں گی اور اس کے بعد زلزلوں کے سال آئیں گے۔ نہ صرف یہ کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی بلکہ جگہ جگہ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ سرخ آندھیاں حتیٰ کہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہونے لگے گی۔ دوستو، آج آپ دیکھ لیں کہ زلزلے کس قدر تباہی مچا رہے ہیں۔ آئے روز کہیں نہ کہیں آنے والا زلزلہ زبانوں پر اللہ کا ورد جاری کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ دلوں میں خوف پیدا کرنے والا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مومن مسلمان کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔